هيدا الفيديو ب 12 جولاي كنا سهرانين عنا بالضيعة. سحر الشارع زادك حالك حبك عايش قلبي عدالك سحر الشارع. كانت كتير مبسوطة وأنا كنت كتير مبسوط وعم نرقص مع إنه هي ما بتشرب الكول ولا بتحب السهر. يمكن كانت حاسة حتى كانت هالقد مبسوطة، هالقد عم تغنجني، هالقد عم بتصور. Pour Brut, je vais vous raconter l'histoire de Sahar Fares, une secouriste libanaise de 27 ans. سحر كانت تروح على دوامة على الفوج وقتها تكون اوف فرصة. بتحب الفوج. Sahar, elle était une infirmière qui aime sourire tout le temps. Elle était, comment dire ça en français, شجاعة, courageuse. Elle était courageuse. C'est son destin. Sahar est née à Beyrouth en 1993 dans une famille modeste et chrétienne. Elle est l'aînée des 3 filles et elle adore s'occuper de ses 2 sœurs, Maria et Naram. À l'âge de 15 ans, parce qu'elle aime aider les autres, elle intègre une école d'infirmière à Beyrouth. 3 ans plus tard, elle obtient son diplôme et elle commence à travailler dans les hôpitaux de la capitale. Elle a 21 ans quand elle rencontre Gilbert. Ils tombent très vite amoureux et décident de se fiancer 2 ans plus tard. Sahar a 23 ans quand elle s'engage en tant que volontaire auprès des pompiers de Beyrouth pour être sur le terrain. Dans un milieu masculin, elle s'impose très vite grâce à son courage et à sa volonté. Elle impressionne tout le monde dans sa caserne. هي عندها فيديو أنا عسكري. الربيلات اللي عملتهم والعلو اللي بتطلع عليه وبتنزل منه أنا ما لي قلب أعملهم. فتحي تليفونهم تحت، بكل تليفون موجودة صورة سحر، كلهم صور معها بياخدوا سيلفي. محبوبة. On est en 2020, c'est l'année de son mariage avec Gilbert, mais rien ne va se passer comme prévu. أول شي كنت محدد عرسي ب 21/5/2020. يعني هالسنة كان لازم يكون صار لي 2-3 مجوز أنا. أجلنا بسبب ظروف كورونا، أجلنا ل 6/6/2021. Le 4 août 2020, Sahar est à sa caserne. Il est 17h50 quand les pompiers reçoivent une alerte incendie. À un moment donné, on a eu un appel pour la chambre d'opération qu'il y a des grands fumées qui sortent de dépôts qui se trouvent au port. Là, ils ont envoyé les premiers intervenants avec un wagon de feu, un wagon d'ambulance et un nombre de pompiers qui est 9 pompiers, une infirmière. L'infirmière de garde ce jour-là, c'est Sahar. Gilbert a accepté de me raconter ce qu'il s'est passé après. بهيداك النهار دقت لي فيديو كول أول ما ظهرت بالمهمة. بس طلعت بالأمبولانس دقت لي، ما حكيت ولا كلمة، قالت لي بس بإيدها باي. قلت لها شو بكي؟ عملت لي هيك إنه برجع بحكيك بعدين. وصلت على البور بعتت لي الفيديو. دقيت لها فيديو كول، رجعت لشوف شو صاير.
خايفة كانت، مش خايفة، كتير خايفة لدرجة انه مش عم تعرف تتصرف. في صوت حدا كتير غريب، قلت لها اذا في شي ركض، بس قلت لها انا ركضت استوعبت شو عم بيصير، انه في حدا معها يمكن عم بيقول لها ركضي تعمل شي، ركضت. ماني ذاكر بالضبط الثواني، بس من 8 ثواني ل 12 ثانية وراح الخط. Immédiatement après l'explosion, Gilbert part au port pour essayer de retrouver sa fiancée. Sauf que quand il arrive sur place, c'est le chaos total. Tous les bâtiments sont détruits et à la place de l'entrepôt, il découvre un cratère. Il cherche alors Sahar dans tous les hôpitaux de Beyrouth, mais ne la retrouve pas. كأني صرت عم بطلب عجيبة من ربنا دخيل اسمه 0.001%. هيدا هو الأمل اللي كنت متمسك فيه أنا. لتاني يوم لنزلنا على الفوج قلت لهم إذا ميتة قولوا لي ميتة، ما بقى فيني أعصاب، بدي إياها شو ما كانت، لقيتوها قولوا لي، شقفة منا أعطوني إياها. من فوج الإطفاء شي نص ساعة بدقولنا أنه لقيوا سحر والعوض بسلامتكم. Sahar est morte sur le coup, en même temps que tous les membres de son équipe. La cause de cette énorme déflagration, c'est la présence sur place de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium, un produit chimique hautement explosif. Quand vous avez reçu l'appel, vous n'étiez absolument pas au courant que dans l'entrepôt, il y avait du nitrate d'ammonium. Non, Est-ce que quoi qu'il arrive, vous auriez pu faire quelque chose? non, non. C'est une bombe qui est prête à n'importe quelle heure à éclater. Donc votre équipe a été envoyée une mort certaine. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Au Liban, Sahar et ses collègues sont désormais considérés comme des héros. La jeune secouriste a été enterrée dans le village de sa famille, situé pas très loin de la frontière syrienne. Ils ont accepté que je les accompagne sur place. سحر انقتلت شهيد، بس أنا هيدا ما بينفعني، أنا بدي إياها معي، بدي إياها حد اشتقت لها كتير، أنا ما فيني أقطع هالقد وقت ما أشوفها. الله يبارككم، بارك الجميع. سحر فارس هالصبية الحلوة والشجاعة، هالورد اللي فاح عطرة على مساحة الوطن كله. من قلبي سلام لبيروت، وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي